simbahan. Kaya ang paglaw sa simbahan tungkol sa larawan o image of God mga igsoon, ayon sa Catechism of the Catholic Church number 701 to 715 sa Tagalog na ingon, ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos na may kakayahan na kilalanin at mahalin ang kanyang lumikha at tinawag na pamahalaan ang mundo sa katarungan at kabanalan. So sa biblical verses, sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 nato sa 27. Ito ay nagpapakita ng dignidad at halaga ng tao bilang nilikha ng Diyos at ang kanyang tungkulin sa mundo na tumutupol sa dignidad ng tao ang nilikha ayon sa walis o larawan ng Diyos. O kining sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 8 mga igsoon, na ang mga kalawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mamumuno, mga makikilawason, mga salamangkero, mga nagsimbag, mga Diyos-Diyosan, ang tanang bakakon, itambog gayon sa linaw sa kalayo o asupre sa ikaduhang kamatayon, wala gihapon kita nagasupag ni ini mga igsoon. Kaya kung atong sabton, kining mga klase sa buhat sa tao, buhat kini sa dautan, o dili kini buhat sa maayo. So sa kuno, buhat kini sa dautan, o dili kini buhat sa maayo. Kini mga talawan, wala magtuo, mga malaway nga mga mamumuno, makikilawason, salamangkiro, buhat ka na sa dautan, dili ka na buhat sa maayo. Apan ang Diyos, so kinsa man nga buhat ka na sa yawa. Kaya ang yawa kanang pagkabakakon, ang yawa amahan man sa tanang bakak. 1:44. So ari na putas pangutana mga igsoon, nganong magluhod man kita kung magampo at ubangan sa balaang larawan o ribulto mga igsoon. So nganong magluhod man kita? Magluhod man mga Katoliko kung magampo at ubangan sa balaang larawan o ribulto. So tubag, kaya diha sa 1 Hari Kapitulo 8 versikulo 54, nga si Haring Solomon nagampo sa Ginoo ug mitindog siya at ubangan sa halaran ug nagluhod siya, binayaw ang iyang mga kamot. So tanawa ra mga igsoon, dili di ay sayop nga kung magampo kita nga muluhod kita at ubangan sa balaang mga larawan. Kay bisan gali si Haring Solomon nagluhod siya at ubangan sa halaran. Basahan ninyo ang inyong Bible. Kung naamoy Bible ya, bukwan ninyo 1 Hari Kapitulo 8 versikulo 54. So biblical kayo. Unya na pa, aron jud nga matughan ini mga igsoon natong protestante. Sumala diha sa Salmo Kapitulo 95 versikulo 3 nato sa 6. Nga ang Ginoo nga gamahanang Dios, gamahanang hari nga labaw sa tanang Dios. Sa 4, nagmando sa tibuok kalibutan. O sa 5, nagmando sa tanang binuhat. O sa 6, dali kamo mangyugpo kita o musimba kaniya, mangluhod kita at ubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. So isa ko no? Mangyugpo kita o musimba kaniya, mangluhod kita at ubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Basahan ninyo niya, kung namoy Bible, Salmo 95, 3 na to sa 6. Kaya hindi man mo pwede magwali nga bunga lang sa mga una, ibase na mo niya sa balang kasulatan. Kabasa yung mga igsoon. Sa ito kari ay, hindi giday sayop ang pagluhod kung kita mo simba o muampo ngadto sa Diyos. Ilabi na kung magluhod kita at ubangan sa balaang larawan o ribulto mga igsoon. Ay ang Diyos makikita sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Diin kining kirubin, palaan nga larawan o ribulto nga gipakulit sa Diyos. Makita ninyo kini diha sulod sa simbahan nga Katoliko mga igsoon. Kini naay duha ka anghel nga nagatubang sa kani kay kining kirubin, usa man kini ka klase sa anghel. Makita ninyo kini diha sulod sa simbahan nga dunay pako ug may naong sa tao nga nagatubang. Kaya diha sa Ezekiel 41 ngadto sa 19, basahan ninyo. Og si Josue usab mga igsoon miluhod og misimba sa Ginoo. Mabasa nato kini diha sa Josue Kapitulo 5 versikulo 14. Ang dating Biblia 1905. Basahan ninyo kay ang kining bagong translation karon giusab man nila kining miluhod ilang usab sa ihapa. Pero sa dating Biblia na 1905 mabasa diha na miluhod si Josue ug misimba sa Ginoo. Sama raw usab natong mga Katoliko nga nagluhod sa larawan sa mga balaan. Sumauning mga santos Efeso 3:5. Ug dili mga Diyos-Diyosan. Kaya mga santos mga balaan. So maingon na si Moises
nagpatindog og larawan sa kamingawan, si Jesus usab papatindogon sa samang pamaagi o sa buhatan usab natok og larawan nga ato mabasa diha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14 nga nag-ingon sa sama nga giusa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutangan og tukon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab og sa 15 ang anak sa tao nga gipasabot mao ang atong Ginoong Kristo. Kaya diha sa Juan 14:6 si Kristo man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kaya diha sa Kolosas 1:15 si Kristo mao ang larawan o panagbuhay sa Dios nga dili makita. Diin si Kristo Dios nga balaan. Kaya ang sinutan sa Ginoo mga igsoon mao katong nagsimba o mga Diyos-Diyosan. Kini sila mga larawan kini nga mga dili balaan nga giisip nilang Diyos o ipaka-Diyos. Apil na usab katong usa ka pastor nga nakita nako diha sa Facebook nga nagpaila nga siya daw anak sa Diyos o appointed sa lugar. Kapalo na mo insani sila mga igsoon, insani sila. So matawag usab kato nga Diyos-Diyosan o false God o pikit na Diyos o giangkon man niya mismo nga siya ang anak sa Diyos o dili ang atong Ginoong Kristo. Apan ang atong mga larawan nga makita sulod sa simbahan nga Katoliko mga igsoon, dili kini mga Diyos-Diyosan. Ano man? Mga larawan man kini sa mga balaan o holy mga balaan kay nagrepresenta man kini sa usa ka balaang anak sa Dios nga mao ang atong Ginoong Kristo. Ug dili to mao tong pastor nga nagpaila nga appointed son of God. Ug apil na niini ang mga balaang larawan sa mga santos nga nagkinabuhi. Ano man? Kanong apil man ang mga larawang balaan sa mga santos tungod kay nagkinabuhi man sila nga balaan samtang buhi pa sila dinhi sa kalibutan. Kaya ang atong pagluhod sa larawan nga balaan mga igsoon, usa lamang kini kapag honor o pili pagsimba directly sa larawan. Kaya mo ingon gali kitag pag-honor mga igsoon, nagpasabot, pagtahod o pagrespeto sa mga taong balaan o sa mga espiritu sa mga matarong na nahimpit na kung mga santos. Sumala diya sa Hebreyo kapitulo 12, bersikulo 23. Ug atong timan-an mga igsoon nga ang mga balaang larawan sa simbahan nga Katoliko tuna kini pagtukop sa atong Ginoong Kristo. Kaya sa Mateo 16:18 si Kristo nagtukop man og usa ka simbahan. Wala yan kay istorya si Apostol Pedro. So si Kristo nga atong Dios nagtukop og usa ka simbahan pinaagi kay sa iyang apostol nga si Pedro. O sa Mateo 16:19 ang gitugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit mao mismo si Apostol Pedro. So, dili kini literal na Yahweh mga igsoon nga Yahweh sa imong motor o sa sakyanan o Yahweh diya sa imong balay. Dili kina sabton at dili nato sabton nga literal. Kundi Yahweh kini otoridad kini nga gihatag sa atong Ginoo ngadto kang Apostol Pedro. Unsay gitugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unsa mo? Unsay gitugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So unsa may example? Mao kini mga balaan nga larawan. So kana dahil mga larawan nga sulod sa simbahan nga Katoliko nga mga balaan, gitugot kana dito sa langit. Pinaagi sa otoridad ni Apostol Pedro mga igsoon. O unsay idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So unsa maning mga idili sa yuta o idili sa langit nga example? Mao katong mga larawan sa mga dili balaan. So katong mga larawan ng mga Diyos-Diyosan, mao kato ang idili dinis yuta, idili po dito sa langit. Pero kini mga larawan nga makita diya sa simbahan nga Katoliko, larawan kini sa mga balaan, una ka na ipagtugot sa Diyos. Unsay gitugot dinis yuta, gitugot usab dito sa langit. So din bilang kutaban mga igsoon kay medyo kaulanon. Daghan kayong salamat ug hinaot kun ka nga aduna pa kamoy nakatunan. So sa mga mangutana sulod lang siguro kay nadali makit. So kung namoy pangutana isulat lang sa papel kay among tupagon. Na sa karon murag dili sa mi modawat pangigsoon kay kaulanon o nya limitado ang amo ang kuan hindi na mo ang pagkurinte kay direct pa ni sa kwan kanang naay sa sakyanan kay nagka-aberya man ta. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga igsoon, hinawton ta nga
magpabilin ang hapsay kalinaw sa atong nasud sa ato sa day i-welcome sa atong kwan si ha? Okay. So mga igsoon, isip mga Kristiyanos, manalangin kita sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nang ito na mga amahan, kami nagpapasalamat kanimo nga kami mga ubos nga alagad sa simbahan natin panalipon nga nakaani gapon sa successful kami nga nakapadayag sa imong pulong mga Ginoo sa Kristo. So, salamat kayo nga pinagi sa imong pulang Espiritu Santo nga anya kami nagatipong. Inaot yung Ginoo nga magpabilin ang kadasid sa matag usa kanamo. O Ginoo, nang inaot kami Ginoo nga nga mo mga kaubanan nga wala pa usab gani kung nabisi sila mga katrabaho, panalanginan mo usab sila Ginoo. Labi na sa mo ang spiritual director, spiritual advisor sa iyang gihambol na sakit na ayuhan sa Ginoo. Dasigod mo unta siya Ginoo sa pagserbisyo. Salamat sa Ginoo nga wala kami mo pasagdi sa mga tao nga imong instrumento sa tanan-tanan Ginoo. Ilabi na sa mga katauhan na nagpapaminaw din sa imong tulong sa akong public market. Panalangin kami tanan Ginoo. Ilabi na sa may tabo na linog, baha, bagyo, uguban pang mga kalamidad na posible na mong maatubang na kami mga nalagad na pinagiunta sa among mga pagampo nga panalanginan mo ang among nasod sa Pilipinas, mga lideres, mga opisyalis na sila mahimo makabuhat pag mga maalo, labi na sa mga igsoon na mo na napiktuhan sa mong baha, linog. Amo usab silang kanunay nga gidampo sa kanimo Ginoo na tabangan mo ta siya Ginoo. Magpadala ko ta mga instrumento na mao mo tabang adto kanila. O kami kasigo mo ta kami kanunay Ginoo sa among mga pagsangyaw sa pulong, pagampo na ginaon kami Ginoo nga dungkon mo ang among mga panalangin ug timugan mo ta kami daghan pang mga grasya. So kining tanan among ipangayo gipasalamatan pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghan kayong salamat mga igsoon. Kita-kita ta sunod nga Webes.